हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय एसएम स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो आज आम पढ़म तुम्हारे क्लास 6 विज्ञान जी तुम्हार सब्जेक्ट आसिल तुम्हारे विज्ञान विषय चैप्टार नम्बर 7 बतर और जलवायु इफाले तुम्हारे इंग्लिश मीडियम दिए आसे लेसन 7 वेदार एंड क्लाइमेट। तो आज मैं तुम्हार एन भिडिओ ये चैप्टार सकलोर तुम्हारे एमसीक्यू कुएश्चन जी आसे पार्टभित्तिक कुएश्चन और पार्टिर भर जी तुम्हारे अतिरिक्त कुएश्चन आसे भितर कुएश्चन ये मैं तुम्हारे आज आलोचना कर दी। ठीक है। तो तुम्हारे जो एतियालके चैनल सबसक्राइब कर ना तेल सबसक्राइब कर लब और भिडिओट एट लाइक कर दी। ठीक है। आज मैं तुम्हारे प्रथम ये कुएश्चन आलोचना कर दी इतने दी आसे तुम्हारे देखने पासे ये प्रथम आलोचना करम प्रथमते मैं एसामिज मीडियम आलोचना करम यार पिछत मैं तुम्हारे इंग्लिश मीडियम आलोचना कर दी। ठीक है। और भितर कुएश्चन मैं तुम्हारे आलोचना कर दी। तो तुम्हारे जो एतियालके भिडिओ लाइक कर दिया तेल लाइक कर दिया। प्रथमे आम आलोचना करम अসমীয়া मीडियम तुम्हारे किताबत पेज नम्बर 238 नम्बर पेज बाहिर कर लबा। पोनप्रथमे मैं तुम्हारे अসমীয়া मीडियम आलोचना कराई दिम। तुम्हारे नम्बर 1 कुएश्चन कैसे इते जे अति चमुके उत्तर दिया ए नम्बर कुएश्चन कैसे जे बतर काक बोले। तो उत्तर तुम्हारे इते दिया आछे वायुर उष्णता आर्द्रता बरषुणर परिमाण बताहर गति आदिये कोनो एखन ठाइर वायुमंडलत दैनन्दिन जी अवस्था सृष्टि करे ताके बतर बुली कोवा हय। ठीक है। तार पाছত तुम्हारे बी नम्बर कुएश्चन दिसे जे जलवायु काक बोले। तुम्हारे इते उत्तर आछे कोनो एखन ठाइर बतरर दीर्घम्यादी परिवेशके ठाइखনৰ जलवायु बोले। ठीक है। तार पाছত तुम्हारे सी नम्बर कुएश्चन दिया आछे इते सी नम्बर कुएश्चन इते दिसे जे बतरर तिनिटा कारকৰ नाम लिखा। मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुएश्चन तुम्हारे इते उत्तर दिया आछे जे बतरर तिनिटा कारকৰ नाम हल वायुमंडলৰ उष्णता आर्द्रता और बताहर गति। तार पाছত तुम्हारे डी नम्बर कुएश्चन दिया आछे कि कैसे डी नम्बर कुएश्चन इते वायुमंडलर भित्तित अসমत बছৰটোক केइटा ऋतुत भाग करिब पारि और सेइकेटा कि कि एटा सकले जाने तुम्हारे कमन कुएश्चन एटु सरुर পৰা पाइ आइছে। उत्तर दिया आछे जे जलवायुर भित्तित अসমत बছৰটোক 4টা ऋतुत भाग करिब पारि सेइकेटा হৈছে ग्रीष्म शरत शीत और बसंत। तुम्हारे इतना जलवायुर भित्तित कैसे। ठीक है। एने तो आमार ऋतु 6टा ग्रीष्म शरत वर्षा शीत और हेमंत। तुम्हारे इतना जलवायुर भित्तित कैसे ग्रीष्म है शरत है शीत है और बसंत है। ठीक है। तार पाছত तुम्हारे 2 नम्बर कुएश्चन दिसे बतर आयु जलवायुर पार्थक्य कि। मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुएश्चन ये तुम्हारे एबार आहिब। तो तुम्हारे इते पार्थक्य दी आछे जे बतर बुलिले साधारणत कोनो एखन ठाइत कम समयर भावे परिलक्षित हुआ वायुमंडलीय अवस्था के बुझाय। आनहाते तुम्हारे जलवायु दी आछे जे जलवायु बुलिले कोनो एखन ठाइत दीर्घ समय धरि बिराज करा वायुमंडलर गड़ अवस्था बुझा जाए। और एटा कय दिसे तुम्हारे दुटा कय दिसे बतर बुलिले कोनो एखन सरू ठाई बा कोनो सीमित स्थाনৰ वायुमंडलर अवस्था बुझा जाए। आनहाते जलवायु बुलिले अर्थत जलवायु साधारणत एकटा बृहत अंचলৰ ভিত্তিত व्यवहार करा है। ठीक है। तार पाছত तुम्हारे पेज नम्बर 240 बाहिर कर लबा। 3 नम्बर कुएश्चन तुम्हारे इतना एमसीक्यू हिसाब दिसे कैसे शुद्ध उत्तर गलटो सम्पूर्णक पूर करा। तुम्हारे प्रथम कुएश्चन कैसे पृथ्वीर नातिशीतोष्ण अंचल कत अवस्थित। तो तुम्हारे उत्तर दिए आछे मेरु अंचल सरी तुम्हारे ऑप्शन दिसे 4टा ए नम्बर दिसे मेरु अंचल बी नम्बर दिसे दक्षिण मेरु सी नम्बर दिसे विषुबीय और डी नम्बर दिसे विषुबीय अंचल क्रमे उत्तर और दक्षिण। तो तुम्हारे पेज नम्बर किताब 240 बाहिर कर ला। तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर हम ऑप्शन नम्बर डी विषुबीय अंचल क्रमे उत्तर और दक्षिण। तो तुम्हारे राइट साइड जी तुम्हारे 4टा बाकस दी आछे तुम्हारे डी नम्बर जी वृत्त आछे तार तुम्हारे सम्पूर्ण कर दिबा हेतु। तार पिछत तुम्हारे 2 नम्बर कुएश्चन दिसे इते जे कोनबिध खारिफ शस्य। उत्तर इते दिया आछे तुम्हारे 4टा ऑप्शन दिसे धान दिसे सरियह दिसे आलू दिसे और घेऊ दिसे। तो उत्तर हम धान खारिफ शस्यर उदाहरण होइसे धान। तुम्हारे ऑप्शन नम्बर 8 जी वृत्त आछे एटु तुम्हारे सम्पूर्ण कर दिबा। ठीक है। तार पिछत तुम्हारे 4 नम्बर कुएश्चन दिसे जे खाली ठाई पूर करा। तुम्हारे इते ए नम्बर कैसे जे कोनो एटा अंचलर दीर्घ समयर बतरर गड़ अवस्थाक सेई अंचलर देश बोले कि बोले। तो तुम्हारे उत्तर हम जलवायु बोले। ठीक है। उत्तर तो तुम्हारे चाई ला। तार पाছত तुम्हारे बी नम्बर कैसे इते जे देश मौसुमी बताहर भावे वर्षा कालत अসমत प्रचुर परिमाणे बरषुण है। तो उत्तर दिए आछे दक्षिण पश्चिम मौसुमी बताहर भावे वर्षा कालत अসমत प्रचुर परिमाणे बरषुण है। तो आमार एसामिज मीडियम आलोचना हो गल। मैं तुम्हारे यार पिछत इंग्लिश मीडियम आलोचना कर दिम। आमी प्रथमे एसामिज मीडियम केइटामान एडिशनल कुएश्चन एतिया आलोचना करिम। ठीक है। तुम्हारे जो एतियालके भिडिओ लाइक कर दिया लाइक कर दिया और चैनल सबसक्राइब कर लो। तो आहक आमी
বতৰ আৰু জলবায়ু যিটো তোমাৰ চেপ্টাৰ আছিল পাৰ্ট ৱেডাৰ আৰু ক্লাইমেট, এই পাৰ্টত থকা আমি কেইটামান এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন বা অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা আহা। তোমালোকক প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে বতৰৰ উপাদানবোৰ কিছুমান লিখা। কি কুৱেশ্যন কৈছে যে বতৰৰ উপাদানবোৰ কিছুমান লিখা বা বতৰৰ উপাদানবোৰ কি কি? কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এইটো হ'ব যে বতৰৰ উপাদানবোৰ কি কি? তো উত্তৰ দি আছে, তোমালোকে এইবাৰ চাই ল'বা। বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা, আৰ্দ্ৰতা, বৰষুণৰ পৰিমাণ, বতাহৰ গতি, দিশ, বায়ুৰ চাপ। তাৰপিছত তোমালোকক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে বতৰৰ আৰু জলবায়ুৰ মাজত পাৰ্থক্য। এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ কিতাপতে তোমালোকৰ দি আছে পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যনত। তো এইখিনি তোমালোকে তাৰ পৰা লিখিলে হৈ গ'ল। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে বতৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত যন্ত্ৰবোৰৰ নাম লিখা। যন্ত্ৰৰ নাম দি আছে আৰু উপাদান দি আছে। তাপমাত্ৰা দি আছে, বায়ুৰ উষ্ণতা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত বৃষ্টিমান যন্ত্ৰ দি আছে, বৰষুণৰ পৰিমাণ বা ৰেইন গজ, ইংৰাজীত ইয়াক ৰেইন গজ বুলি কোৱা হয় বা বৃষ্টিমান যন্ত্ৰ। তাৰপিছত বতাহৰ দিশ দি আছে উইণ্ড ভেন, বতাহৰ গতি দি আছে এমিন মিটাৰ, বায়ুৰ চাপ দি আছে বেৰমিটাৰ। এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন, অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন যে আৰ্দ্ৰতা বুলিলে কি বুজা? বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণক আৰ্দ্ৰতা বোলে। এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ হয়। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে জলবায়ু কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়? উত্তৰ দি আছে এখন ঠাইৰ 25-30 বছৰৰ বতৰৰ উপাদানসমূহৰ গড় পৰিমাণ যেনে উষ্ণতা দি আছে, আৰ্দ্ৰতা দি আছে, বৰষুণ দি আছে, উলিয়াই তাৰ ভিত্তিত সেই ঠাইৰ জলবায়ু নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইবাৰ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে কিয় সকলো ঠাইত একে সময়তে একে ধৰণৰ বতৰৰ অভিজ্ঞতা বেলেগ দেখা যায়? উত্তৰ দি আছে যে বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত উষ্ণতা, আৰ্দ্ৰতা, বতাহৰ গতি আদিৰ ভিন্নতা থাকে। সেইমতে ঠাই অনুসৰি বতৰৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়। তাৰপিছত তোমালোকক 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে মৰুভূমিৰ জলবায়ু কেনেধৰণৰ? উত্তৰ দি আছে সকলোৱে জানে যে মৰুভূমিৰ জলবায়ু গৰম হয় আৰু শুকান হয়, যিহেতু তাত বালিয়ে থাকে। আৰু ইয়াতে এটা লেটু লগাই দিছে যে ইয়াত উষ্ণতা অধিক আৰু বৰষুণ অতি কম পৰিমাণে হয়। বৰষুণ কম হোৱাৰ কাৰণে তাত গৰম হয় আৰু শুকান হয়। তাৰপিছত তোমালোকক 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে তালিকা 7.1 সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে তথ্য ক'ত পৰা যাব পাৰে? এইখিনি তোমালোকক নালাগে, তোমালোকে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দেখা। বতৰৰ উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ দি আছে বতৰৰ আগলি বতৰা বা পূৰ্বানুমান উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক সম্ভাৱ্য বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আগতীয়া তথ্য দিয়াৰ জৰিয়তে সতৰ্ক কৰি দিয়া। তাৰপিছত তোমালোকক 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, শেষৰটো এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন। পৃথিৱীৰ সকলো অঞ্চলত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা একে নোহোৱাৰ কাৰণ কি? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। উত্তৰ দি আছে যে সূৰ্যৰ তাপ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইত সমান পৰিমাণে নপৰাৰ কাৰণে উষ্ণতা ভিন্ন হয়। পৃথিৱীৰ গোলাকৃতি আকৃতি আৰু সূৰ্যৰ কিৰণৰ কোণত পাৰ্থক্য থাকি এই ভিন্নতা ঘটে। ঠিক আছে, তো এতিয়া মই ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি তোমালোকক আলোচনা কৰি দিম। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়া নাই তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তো ফাইনেলি আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াম আৰু ভিতৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যনবোৰ চোৱা। প্ৰথমতে কৈছে তোমালোক এনচাৰ দ্য ব্ৰিফলি বা এনচাৰ ভেৰি ব্ৰিফলি। তাৰপিছত তোমালোকক এই নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে হোৱাট ইজ কল্ড ৱেডাৰ? ৱেডাৰ কি এইটো তোমালোকক কৈছে, অসমীয়াত ইয়াক বতৰ বুলি কোৱা হয়। ৱেডাৰ ইজ দ্য ডে টু ডে কণ্ডিশ্যন অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ এট এ প্লেচ ইনক্লুডিং টেম্পাৰেচাৰ, হিউমিডিটি, ৰেইনফল, উইণ্ড ইটছ। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাক বি নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে হোৱাট ইজ কল্ড ক্লাইমেট? জলবায়ু কি ইয়াত অসমীয়াত কয়? তো তোমালোকৰ উত্তৰ দি আছে ক্লাইমেট ইজ দ্য এভাৰেজ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন অফ প্লেচ অবজাৰ্ভড অভাৰ এ লং পিৰিয়ড ইউজুৱেলি 25 to 30 ইয়াৰ্ছ। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকক চি নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে নেম 3 ফেক্টৰ্ছ অফ ৱেডাৰ। দ্য 3 ফেক্টৰ্ছ অফ ৱেডাৰ আৰ নম্বৰ 1 দিছে টেম্পাৰেচাৰ, নম্বৰ 2 দিছে হিউমিডিটি, নম্বৰ 3 দিছে তোমালোকক ৰেইনফল। তাৰপিছত তোমালোকক ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে হাউ মেনি ছিজনছ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চড ইন এ ইয়াৰ ইন আছাম অন দ্য বেচিছ অফ ক্লাইমেট এণ্ড হোৱাট আৰ দে? তোমালোকৰ ইয়াতে উত্তৰ দি আছে 3টা দি আছে, ছুমাৰ দি আছে, মনচুন দি আছে ৰেইনি, আৰু 3 নম্বৰ দি আছে উইণ্টাৰ। তাৰপিছত তোমালোকক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ৰাইট দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট। তো তোমালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই লোৱা। ৱেডাৰটো প্ৰথমে চাই লোৱা আৰু এইফালে তোমালোকৰ ক্লাইমেট দি আছে। ঠিক আছে, ক্লাইমেটটো ভালদৰে চাই লোৱা। এইফালে ক্লাইমেট স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লৈ পঢ়ি ল'বা, আৰু এইফালে আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালে হৈছে তোমালোকৰ ৱেডাৰ। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে ইয়াতে, এই নম্বৰ দিছে দ্য এভাৰেজ ৱেডাৰ পেটাৰ্ণ
টেকেন অভাৰ এ লং টাইম ইজ কল্ড কি হ'ব দেশত তোমালোকৰ ক্লাইমেট হ'ব তাৰপিছত বি নম্বৰ দিছে আছাম ৰিচিভছ হেভি ৰেইনছ ডিউৰিং দ্য মনচুন ছিজন ডিউ টু মনচুন উইণ্ডছ হ'ব খালি ডেট হ'ব তোমালোকৰ মনচুন উইণ্ডছ ঠিক আছে তো ভিডিঅ' আমাৰ আজিৰ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব ঠিক আছে